मम्मी आज आमर कौन पनीर पनीर छणा आलू छणा पनीर पूरा कम अच्छी बेसन पकोड़ा चिकेन पकोड़ा वाला देखा मिसिक हम गोटे तरकारी मिक्स भेज भाया हम आमर आमर कौन एटा हूँ मम्मी मसला कषा चलती मसला कषा चलती ये देखो आम अंडा रखाई अंडा हाँ से अंडाटे तुम राखी अंडा खोल थुआई अंडा खोल खाई खोल थुआई अंडा खोल आठ कौन अच्छी यहाँ घी ये घी देख यहाँ केवल क्षीर सार पड़ पड़ी आज घी बाहरी आटा भजा भजा डाली हम भात हाँ चलो देखिए आज दिनटा कौन हो देखो गाइस मम्मी हरिया यहाँ अच्छा आम सब सब जो बेपार जिनसटा देजी बड़ बुझी पारे हाँ ये मेहंदी ये ना टिके लिखे थे नो ये जो ये मेहंदी किना है देखो मेहंदी किना मेहंदी किना होची बाघर पे बाघर पे खाली जोतार पळै छ खरा जो हो छी आ कोन टिकी दे दे मत सो किना किन चलची हला कैबरी मेहंदी ना गरम में भालो हो जाय ए चूड़ी मुरा आनी ये कौन कान फूल बड़ बड़ सेट अच्छे नाउ ना से देखिए ना कोशिश न नहीं बहुत बड़ हो गया बहुत बड़ मीडियम टा टिके देखो এইটা ঠিক হবে এইটা এই মাপটা বাবা মতে দিও মানে এমনি উঠেই দাও এই যে খপরি উঠে আমাদের ভারী কষ্ট মানে টাইম লাগু যাক উঠেই কেমন নাই লাগু ইগনোর এইটা আছে এই সাইজ আমার আছে বুঝছো मम्मी सही उरा नून जो चिक्की के उरा मम्मी ए चिक्की चिक्की उरा नून চিকচে সারা के हमरा कोन खेलते ना কোশটা দেবে এইটা কোটা কইলি এইটা বুদ্ধি কইলি শাড়ি কলর দেখুন মিডিয়ামটা দেখি প্যাকেট নাও দেবি না কুয়া ଯିବ ଚାଲ চলো କୁଆ ଯିବା চলো বুলিয়ে দিছে तू एक्शन करू केते प्रकार एक्शन शिखिछु तू केते प्रकार एक्शन शिखिछु टे कर 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 प्लीज 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 केमिते एमते अंटा की स्टाइल किते केते प्रकार शिखिछु कर टे कोन एत्ती की डुडू साइकिल कहीं भाला हम बाड़ी आम बाड़ी सब गछ बुछरे पूरा फुल हो गलानी के से पिए ना बा से दही पानी पिए ना ओहो सी पियंती नहीं बोले हम फोपाड़ दियो ये गोटे आमर चंपा फूल फुटी काठ चंपा आम बाड़ी तो सब वर्षा है कि गछ बुछ घास भर्ती हो गलानी चलो जीवा चलिए को चलो जीवा शीघ्र आइले संध्या दा फांका जगह जो उडिकी धूली कौन हाँ ये आज निरीह हो पूरा माने आज साइलेंट पूरा ता मूड को आज खराब हो जाए किसी होनी आज डिया मारनी हाँ जीवा चलो चलो रे जीवा आज कबाट दे दीज ना हां आम घर कबाट फट देकी आम एना चलिया जीवु कत दिन है चलिया जाइनि वर्षा तो डेली 4टा बेले उठौची
ତମେ ସାଇକେଲ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ରେ? হ্যাঁ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ? ସକାଳକୁ ଆସିବେ କହିଲେ। ଶାନ୍ତି ଦିଦି ଏରିଆ କହୁଛି ସକାଳକୁ ଆସିବେ। ହଁ ବା। ମୋର ସେ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତାର ହଁ ବବୁଲୁ ବା ଏଇଠି ବସିଛି ନା କଣ? ବବୁଲୁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ହଉ ସେ ଯାଉ ଆଉ କଣ। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଡେଲି ଖାଲି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଆସିପାରୁନୁ ବର୍ଷା ତ ଉଠଉଛି ଆଉ। ନା ମେସିନ୍ ନିଜକୁ ତେଲ ଭରିଆ ଦେଲି ବୋଲି ବନ୍ଦ ସିଲେଇ। ଚାଲ ସିଲେଇ କରିଥିଲେ ମୋ କତିରେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମ ଏଠି ମମ୍ମୀ ବସିକି ମୋର ସବୁବେଳେ ଗାଇସ୍ ପାଟିରେ କହୁଛି ଆଉ। ଭାଇ ଆମ ସବୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରୁଟି ବେଲା ହେଉଛି। ରୁଟି ଡାଲମା ରୁଟି ଡାଲମା କେଉଁ ଡାଲମା? ବୁଟ ଆଳୁ ଡାଲମା ଡାଲମା। ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ମୋ ଏସେ ଲେଖା ହେବ। ସେ ଲେଖିବି ଆଉ ଦେଖିବା ମାମା କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଡାଲମା ବସିଛି। ସିଝା ହେଇସାରିଲାଣି ଡାଲମାଟା, ଫୁଟା ହେବ ଖାଲି। କେତେଟା ରୁଟି ହେଲାଣି? କେତେଟା ରୁଟି ହବା କଥା ହେଉଛି ଆଉ। କେତେଟା ମିନିମମ୍? 20ଟା। 20ଟା। ହଁ ମମିର ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଧାଡୁ 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 ବେଲି ବେଲିକା ପୁରା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ମମିର ଭଲ। ମମି ଜିମ୍ ଯାଉଛି ସବୁଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଗରେ ବସିକି ମମି ବେଲୁଛି। ଗରମ ଯେଉଁ ଆଉଛି କହନି ପ୍ରବଳ ଗରମ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଗରମ। ଏଠି ଆମ ଆଦି ଆଉ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ତ ବାହାଘର 6 ତାରିଖ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଆମ ଡୁଡୁର ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ତାର ମ୍ୟାଥ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଟ୍ୟୁସନରେ, ଯେହେତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ତ ରବିବାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି, ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଆ ଆଜି ଆସିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବସି ଘରେ ପଢ଼ୁଛି, ପାଠପଢ଼ା କରୁଛି। ମ୍ୟାଥ୍ ଥିଲା ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୀଘ୍ର ସାର୍। ଆଜି କୋଚିଂରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା? ଆଜି କୋଚିଂରେ ନବୋଦୟ ପଢ଼ା ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମର ନବୋଦୟ ବହି ଦିଆ ହେଲା। ହେଲା ଓଡ଼ିଆର କାଲି ଆସିବ। କାଲି ଆସିବ ତ? ତୋର ବହି ଆଣିବୁ କାଲି। ଆଉ କାଲି ଆସିବ ନା ଆର ଶନିବାର ଯାଇକି? ଆଉ କାଲି ପୁଣି ହେବ କି କ୍ଲାସ୍ ତୋର? ଆର ଶନିବାର ଆସିବ, ଯାହା ହବ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ହଉ ହଉ ତୁ ପଢ଼ ପାଠପଢ଼ା କରିଦେ ଛୋଟ ଛୋଟ। କ'ଣ ମାସ ଯେଉଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନ, ତାକୁ ଯିଏ ଟେକିବ ତା ଆଦି କ'ଣ କିରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବନି? ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛ ବୋଲି କହୁନା। କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଖୁସି ତ ନାଚରେ ଦେଖିଥିଲି। କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ଆପୁନୁ? ତମେ ଦି ଜଣ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ଶିଖୁଛ? ଟିକେ କରନି ଏଠି ଏମିତି ଦେଖେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ନଣନ୍ଦ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଦିର ଆସୁର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏକା ଯୋଡ଼ି, ପୁରା ଦେଖିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା କୁଲୁରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବୋଲି ପୁରା ବହିପତ୍ର ଧରିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି।